हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम एक बहुत ही सिंपल और पॉपुलर ब्रेकफास्ट डिश बनाने वाले हैं। हम बना रहे हैं पोहा या पोहे। अब पोहा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आज हम सिर्फ प्याज और टमाटर डालकर ये पोहे बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इन पोहो की डिटेल्ड रेसिपी मेरे ब्लॉग पर है। ब्लॉग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, मेरे ब्लॉग पे जाइए, रेसिपी को पढ़िए और इन पोहो को ज़रूर बनाइए।